हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम समरी और एनालिसिस करेंगे अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, जो कि पोएम है विलियम बटलर यीट्स की। विलियम बटलर यीट्स 1865 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई थी फ्रांस में एक जगह है मैंटन के एक होटल में 1939 को उनकी डेथ हुई थी। यीट्स की बेटी एन पैदा हुई थी 26 फरवरी 1919 को। एन की पैदाइश के 2 दिन बाद शायर ने अपनी पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर लिखी थी और सबसे पहले ये पोएम पब्लिश हुई थी 1921 में। यीट्स की पोएट्री की एक कलेक्शन थी जिसका नाम था माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर। इसके अंदर ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई थी। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर 10 स्टैंजास पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा 8 लाइंस का है। पहले 2 स्टैंजास में नज़म की सेटिंग बयान की गई है। तुरबेलिली एक कैसल है जो 15वीं और 16वीं सदी में तामीर हुआ था। बर्गो फैमिली की ये समर रेजिडेंस थी और ये वाक़ है वेस्टर्न कोस्ट अटलांटिक ओशन आयरलैंड में। ये कैसल जो है, यीट्स ने 1916 में इसको पहली दफ़ा विज़िट किया था और 1917 में इस कैसल को ख़रीदा था। तो इस नज़म के अंदर जो है, एन जो है वो इस कैसल में पीसफुली सो रही है। वो इनोसेंट है, उसे पता नहीं है आसपास क्या हो रहा है, वो सेफ है। लेकिन ग्रेगरीज फादर कुड नॉट सेव हिम फ्रॉम डेथ। एन सेफ है लेकिन रॉबर्ट ग्रेगरी जो है ये यीट्स का दोस्त था। उसका बाप उसको मौत से नहीं बचा पाया था। पहले स्टैंजा की चौथी लाइन में शायर ने ग्रेगरी का जिक्र किया, ग्रेगरीज वुड का जिक्र किया है। तो दरअसल ग्रेगरीज वुड ये है क्या? ग्रेगरीज वुड जो है इट रिफर्स टू रॉबर्ट ग्रेगरी। यीट्स की एक फ्रेंड थी, आयरिश फ्रेंड, जिसका नाम था लेडी ग्रेगरी। तो रॉबर्ट ग्रेगरी उसका बेटा था। लेडी ग्रेगरी जो है ये एक राइटर थी और प्ले राइट थी। रॉबर्ट ग्रेगरी जो कि लेडी ग्रेगरी का बेटा है, ये यीट्स का फ्रेंड था। 36 साल की उम्र में उसे इटली में गोली मारकर कत्ल किया गया था। चूंकि ये एक कैरेक्टर था, रॉबर्ट ग्रेगरी जो है इसने पहली जंग अजीम में शमूलियत इख्तियार की। एक इटालियन पायलट ने गलती के साथ उसको गोली मारी थी। यीट्स जो है वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं रॉबर्ट ग्रेगरी के गार्डन में अपने दोस्त रॉबर्ट ग्रेगरी के साथ गुजारा करता था। वो पहाड़ी जो रॉबर्ट ग्रेगरी से मंसूब की जाती है वो अब खाली पड़ी है। रॉबर्ट ग्रेगरी की मौत ने शायर को बहुत परेशान किया। यीट्स ने अपनी 4 पोएम्स में उसका जिक्र किया है। तो होता क्या है कि अटलांटिक ओशन से जो तूफान बरपा होता है, खतरनाक किस्म का तूफान है, वो तुरबेलिली कैसल को हिट करता है, जो कि अब प्रॉपर्टी है यीट्स की। अटलांटिक ओशन से उठने वाले तूफान और तुरबेलिली के दरमियान में कोई रुकावट नहीं है सिवाय ग्रेगरीज फॉरेस्ट और बेयर हिल जो है उसके अलावा, और इनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है। तो ग्रेगरीज फॉरेस्ट जो है ये दरअसल प्रॉपर्टी थी लेडी ग्रेगरी की, जो कि यीट्स की दोस्त थी। तो अटलांटिक ओशन से जो तूफान बरपा होता है ये शायर के अंदर भी एक तूफान बर्पा कर देता है। ये शायर को सोचने पर मजबूर करता है। और शायर किस बारे में सोचता है? पहली जंग अजीम ने हर तरफ इंतशार फैला रखा है, अफरा तफरी का आलम है। शायर अपनी बेटी एन के लिए फिक्रमंद है। करीबन 1 घंटे से शायर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान वो अपनी बेटी के लिए दुआ करता है। शायर को अंदाजा हो रहा है कि जंग की वजह से 20वीं सदी जो है ये कैसी होने जा रही है। तीसरे और चौथे स्टैंजा में शायर अपनी बेटी के लिए पहली ख्वाहिश का इजहार करता है, एन बी नॉट सो ब्यूटीफुल।
این حد سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حد سے زیادہ خوبصورتی نقصان دہ ہوتی ہے، یہ تکبر پیدا کرتی ہے، پرائڈ پیدا کرتی ہے، انسان کو ظالم اور احمق بناتی ہے اور تنہائی کا باعث بنتی ہے۔ شاعر کی ایک دوست تھی موڈ گون، یہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاعر نے بار بار موڈ گون سے میرج کے لیے کہا، شادی کے لیے کہا، لیکن موڈ گون نے شاعر کی میرج پروپوزلز کو رد کیا۔ اور اس نے غلطی کیا کی ہے کہ وہ ایک احمق شخص سے شادی کر لیتی ہے جس کا نام ہے میک برائڈ، اور اس سے شادی کر کے وہ ساری زندگی ناخوش رہتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو بیوٹیفل ویمن ہوتی ہیں وہ احمقانہ حرکتیں کرتی ہیں۔ شاعر نے گریک میتھولوجی سے دو خواتین کا ذکر کیا ہے، ایک ہے ہیلن آف ٹروائے اور ایک ہے ایفروڈائٹ۔ مینیلاؤس جو ہے یہ اسپارٹا کا بادشاہ تھا، ہیلن آف ٹروائے اس کی بیوی تھی یعنی ملکہ تھی، پیرس جو ہے یہ تروجان کا شہزادہ تھا۔ تو اس شہزادے نے ہیلن کو اغوا کیا اور اس سے شادی کی، جس کی وجہ سے تروجان کی جنگ ہوئی تھی۔ شاعر نے دوسری جس دیوی کا ذکر کیا ہے وہ ہے ایفروڈائٹ۔ ایفروڈائٹ گریک میتھولوجی میں پیار، محبت اور افزائش کی دیوی ہے۔ اس نے ہیفائسٹس نامی آگ کے دیوتا سے شادی کی، یہ اس کا غلط فیصلہ تھا، وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی، وہ جنگ کے دیوتا ایریس کے ساتھ بدفعلی میں پکڑی جاتی ہے۔ تو اس لیے شاعر چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی این جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ موڈ گون جو ہے وہ بھی خوبصورت تھی، اس نے احمقانہ حرکتیں کی۔ ہیلن آف ٹروائے جو ہے وہ بھی خوبصورت تھی، اس نے بھی احمقانہ حرکت کی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں تھی۔ اور ایفروڈائٹ جو ہے وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھی۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے ان خواتین کی مانند، یعنی گریک میتھولوجی میں جن کا ذکر ہوا ہے، ان کی مانند نہ ہو اور نہ ہی موڈ گون کی مانند ہو۔ پانچویں اور چھٹے سٹینزا میں شاعر اپنی بیٹی کے لیے دوسری خواہش کا اظہار کرتا ہے، that Anne be courteous, Anne be compassionate, and Anne be kind۔ عام طور پر جو احمق مرد ہوتے ہیں وہ خوبصورت خواتین کی تلاش میں رہتے ہیں، ان سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مرد جو ہیں انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو خواتین کرٹیس ہوتی ہیں، شائستہ ہوتی ہیں، کمپیشنیٹ ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتی ہیں اور کائنڈ ہوتی ہیں، اس قسم کی خواتین اپنے شوہروں کے دل جو ہیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اینڈ میک دیئر مین ہیپی، اور اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں۔ ییٹس کی وائف جارج جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس نے ییٹس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اس لیے شاعر چاہتا ہے کہ این جو ہے این انوسینٹ ہو، معصوم ہو، اس کی معصومیت برقرار رہے، وہ خوش رہے، اینڈ روٹڈ ان ون پلیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر این کی شادی ہو وہ مخلص ہو اور اپنے گھر میں وہ خوش رہے۔ اور دوسری بات کہ وہ ٹریڈیشن اورینٹڈ ہو، وہ ٹریڈیشن پسند ہو، روایت پسند ہو، جو آئرش روایات ہیں ان کو وہ پسند کرتی ہو۔ ساتویں اور آٹھویں سٹینزا میں شاعر اپنی بیٹی کے لیے تیسری خواہش کا اظہار کرتا ہے، that Anne be simple۔ این جو ہے وہ سمپل ہو، ماڈرن نہ ہو، انٹلیکچوئل نہ ہو، اوپینین اورینٹڈ نہ ہو۔ موڈ گون جو ہے وہ ماڈرن تھی، انٹلیکچوئل تھی اور سخت قسم کی رائے رکھتی تھی۔ خدا نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ دوسروں کی اوپینین کا احترام نہیں کرتی تھی، ان کو رد کرتی تھی۔ تو شاعر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو لوگ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں انہیں نفرت کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ سمپل ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، انہیں افیکشن اور لو میسر آتے ہیں۔ ییٹس جو ہے موڈ گون سے پیار کرتا تھا،
लेकिन मॉड गॉन ने शायर की मैरिज प्रपोजल को रद्द किया। इस वजह से शायर चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो सिंपल हो, वो मॉडर्न ना हो। 9वें और 10वें स्टैंजा में शायर अपनी बेटी के लिए चौथी ख्वाहिश का इजहार करता है कि एन के इन लॉज जो हैं वो रिचुअल पसंद हो और ट्रेडिशन यानी रिवायत पसंद हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो इन ब्यूटी एंड इनोसेंस विदाउट रिचुअल एंड ट्रेडिशन। खूबसूरती और मासूमियत में बढ़ना रस्म रिवाज और रिवायत के बगैर मुमकिन नहीं है, मुश्किल होता है। द पोएट विशेस हिज डॉटर टू लिव विद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। शायर चाहता है कि उसकी बेटी जो है आयरिश रस्म रिवाज और आयरिश रवायात जो हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। बाय लिविंग आउट कस्टम एंड सेरेमनी, आयरिश रस्म रिवाज और आयरिश रवायात इन पर अमल करके इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर एन विल ग्रो इन ब्यूटी एंड इनोसेंस। एन खूबसूरती और मासूमियत में बढ़ेगी। शायर बजाते खुद जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट था। शायर अपनी बेटी के लिए जब रस्म रिवाज और रवायत पसंद होने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो ये सिर्फ उसकी बेटी के लिए नहीं है, बल्कि शायर आयरिश नेशन को भी इसी तरह से देखना चाहता है कि वो आयरिश रस्म रिवाज पर अमल करते हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार करें और जो आयरिश रिवायात हैं उन पर चलें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे मेहरबानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।